الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بامتثال شرائع الإسلام بقوة الإيمان، وحثنا على ذلك في مدى العصور والأزمان، وعند تحول الأحوال والأكوان. فمن نجح في ذلك وجد في الدنيا والآخرة ما وعده الرحمن من الأفضال والإكرام والغفران والفوز بالرضوان ونعم الجنان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الخلق بأشرف الأديان. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وسلم على سيدنا محمد في العالمين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rilalena akoram marajai narampeani huang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisana dua nabi ia engkai makdarari nania marelodoan rikuang Allah Subhanahu wa Ta'ala barak kuaga riwerengi lija rikuangi upakulingi rilalena akoram marajai nabiritayangi kuang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisana dua nabi ia engkai makdarari nania marelodoan rikuang Allah Ta'ala barak kuaga riwerengi lija riwerengi anak rikuangi. Yang pertama ianaritu Nabi Zakaria alaihi salam, dan yang kedua ianaritu Nabi Ibrahim alaihi salam. Pak doanganna Nabi Zakaria rilalena akoram marajai makedai Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Betuanna makedai Nabi Zakaria Rabbi habli puang tawerelaloka min ladunka pole risesemu
zurriyatan thayyibah, wija mapacing, wija madeceng, innaka sami'ud du'a, iko natupuang masoro mareng kali ngapak doangan. Karenanya yang diminta oleh Nabi Zakaria alaihi salam, ia naritu apa cingenna nenia ade cingenna wijay. Yang kedua, pak doanganna Nabi Ibrahim alaihi salam, maka dari Rabbi habli minas salihin, puang tawerenga wija-wija salih. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang salih. Polerilalenna ia rodendre pak doanganna duai nabinna puang Allah Ta'ala, imma gi Nabi Zakaria, imma gi Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ternyata watunna marellau anak makdarari barak kuagari wereng jari puang Allah Ta'ala, tania amegangenna anak ini lau, tania amegangenna wijaya ini lau, nekia iya ronen laue, iya naritu apa cingenna, ade cingenna, nania kesalehanna wijaya. Denak kada Nabi Ibrahim puang, tawerenga wija maega. Denak kada Nabi Zakaria puang, tawerenga wija maega. Tapi makada ipak doanganna Rabbi habli minas salihin, puat tawerenga wija salih. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Puat tawerenga wija mapacing, iko natu masoro mareng kali ngapak doang. Pakutanana makadai agaro kira-kira hikmana na ade cengenna wijayanin lau, apa cengenna wijayanin lau, kesalehanna wijayanin lau, tania ri amegangenna wijay. Ternyata mape bali topan rita tarima kedanna, barakahna sedih rumah tangga, alek direnna di rumah tangga, taniyatu nasaba amegangenna wijanna, nekia alek direnna di rumah tangga, nasaba kesalehanna wijanna. Samanna elo imakeda taroni cekde, yang penting anak saleh daripada maega nekia ternyata anak salah. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, ia roidi makukuangi sebagai orang tua mapunangi tugas dan tanggung jawab, bukan sekedar melahirkan keturunan, tapi tugas dan tanggung jawab yang paling besar adalah melahirkan keturunan yang benar-benar menjadi keturunan yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan agak sabakna, nasabah engkah desetna nabita sallallahu alaihi wasallam rampe, maka dari nabita manahala walidun waladahu min nihlin afdala min adabin hasanin. Maka dari nabita dek gaga pak beren atau matoai lori anakna masoro lebih nania masoro deceng ribandingkan ni pangkau kemalek bi upakuling ipaima. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam manahala walidun waladahu min nihlin afdala min adabin hasanin. Dek gaga pak berena tomatoai lori anakna masoro lebih masoro decen nania masoro kesing ribandingkan ni pangkau kemalek di makasih nareko riwerengi waramparang anak ta, makasih nareko riwerengi pangka anak ta, nekia nareko waramparang mi bawang nadega ga pangadereng nadega ga agamana wedi jaji gara-gara ia ruarang parangi nama sasa-sasa padang nama sulusuran.
Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, tanggung jawab kita adalah mencetak generasi yang benar-benar menjadi generasi kebanggaan orang tua karena kemuliaan akhlak dan keluhuran budi pekertinya. Karenanya pakutanana makukuangi lalu yagai carana. Setidaknya engka telu parelu ripat dupa idi tomatoan. Tiga yaro, yang pertama narampe topan ritata rima kedana. Parelu hikmah guru riayatna surah as-sajadah. Rima kedana fuang Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi. Maka defong Allah ta'ala. Wa ja'ala lakumus sam'a. Wal absara. Wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Maka defong Allah ta'ala. Wa ja'ala lakumus sam'a. Puang Allah ta'ala mawereko tumenna pareng kalinya. Wal absara. Nan niya fong Allah ta'ala mawereko tumenna pakita. Wal afida. Nan niya fong Allah ta'ala mawereko tumenna hati. Ternyata susunanna pareng kalinya pakita nan niya hati. Mompo ipakutana ripallawangan na topan ritata. Agaro kira-kira hikmana narilalenna iya rodendre ayae. Ipat dioloy irampe pareng kalingay na inapa pakitai. Ternyata mappebali topan ritata rimakadana. Sengaja ripat diolo pareng kalingay na inapa pakitai. Nasabak nareko engka anak-anak jaji. Yolo meto itu berfungsi pareng kalingan na nanya pakitan. Upakulingi, ipak diolo pareng kalingai na inapa pakitai. Nasabak memang nareko engka anak-anak jaji. Yolo meto itu berfungsi. Makiguna pareng kalingan na nanya pakitan. Butina nareko engka anak-anak jaji. Isuro ki bang rida colina. Mengapa makeguna ni pareng kalingan. Gangkana makede topan ditata. Ia rodendre telue sewa-sewa. Narampe fuang Allah Ta'ala. Sebagai isyarat. Makeda ia nahe telue sewa-sewa. Lalen napak disengengin. Tiga yaro. Pareng kalinga. Pakita nan nia ati. Maraga akatana yang pertama. Maka dari topan ritata sebagai orang tua. Tadi di anak tak nasabak pareng kalingan. Engkamu ki tuliman nenak man nenak riolona anak tak. Tanah sehati anak tak. Tapang ngajari anak tak. Ajak tamangingi tuliman nenak riolona wijata. Nasabak selama engkamu ki nasihati sedikit atau banyak. Cepat atau lambat, insya Allah makegu nari lapunganana. Cuma yang jadi soal hari ini, samana engkan atau matoa, icau nenak niku anakmu. Oleh karenanya yang pertama, yang perlu dilakukan adalah senantiasa memberikan pendidikan melalui pendengarannya. Dapat ngajari anak tak si bawa madece. Yang kedua, di samping ripang ngajari si bawa madece, yang tak kalah penting ia naritu tadi di anak tak nasabak pakitan tapi tayang contoh anak tak tapi tayang teladan anak tak ajak tasuroi bawang anak tak lau mengaji naidi tomatoan nadik mengaji ajak tasuroi bawang anak tak mas sempajang naidi tomatoan nadik nas sempajang tasuroi mengaji nih kia ang ngaji toki idi tomatoan tasuroi mas sempajang, tapi as sempajak toki idi tomatoana. Nasabak nareko isuro mi bawang. Nadega aga contoh nan niya teladan ripitai yang anak ta. Ya ketorangi na cule-cule amma matu wijata. Ya sengamma ni lokka mangaji na ternyata lokka imak golo. Si senari utanay makadamagi na dek mangaji. Ya ketorangi makada amma ipappe balina. Pajeni mangaji nasabak namu tomato waktu det manang ngaji.
Maka dengan demikian, yang paling penting bukan sekedar mendidik melalui pendengaran, tapi yang tak kalah penting ialah itu berikan contoh dan keteladanan kepada anak kita. Dan yang ketiga, yang tak kalah penting untuk dilakukan ialah ritual afida. Tadi di anak tak nasaba atina, termasuk diantaranya ialah itu engkaki tulim melodoangan ade cengenna wijata. Sebagai orang tua, perlu yak kata ni masa terima kedanna pak doangenna atau matoai lori anakna de tenna tarimana puang Allah subhanahu wa ta'ala. Du'aul walidi liwaladi pak doangenna atau matoai lori anakna merupakan pak doangen najamin nabita na tarima uang Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya setiap kita berdoa, ajak kita nengka melupai melodoagan ada cengenna wijata. Pastinya bahwa cepat atau lambat, sedikit atau banyak, barakahnya ya tupak doa ngeta nalolonga wijata. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai tugas dan tanggung jawab untuk mencetak anak yang terbaik, mencetak anak yang saleh dan saleha. Daparajeka dan pemakukuannya, kita memasuki masa pendaftaran siswa baru. Tak buka mana ni sekolah untuk menerima siswa baru, menerima santri baru. Oleh karenanya ia roidi tomatoai. Nulle engka anakka narapi ni umurukna lau masih sekolah. Ia rega selesai ni SD, selesai ni ibtidaiyah, selesai ni SMP, selesai ni sanawiyah, selesai ni SMA, selesai ni madrasah aliyah, berarti tanggung jawab tak untuk pasikola wijata. Nekia ta parajeka at dampeng. Tasapareng sikola wijata, tania pak disengot bawan nak gurui. Nekia tasapareng sikola wijata, ia wadinget pasujui ripuang Allah subhanahu wa ta'ala. Upakulingi tapas sikola wijata, tasapareng sikola, tania pak disengot bawan nasapak dilalenna ya rosikola. Tapi tasapareng sikola, ia wadinget pasujui ripuang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari topan ritata, kunitu monrohi kemana? Gangkana wahyu pertama. Ayat pertama mula-mula natarima nabita ia naritu Iqra. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbik. Ia ro Iqra betuanna parenta mak baca. Ternyata dilalenna wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wek kedua parenta mak baca. Iqra bismi rabbik sibawa Iqra wa rabbukal akram. Dua parenta mak baca. Ayat pertama dimulai dengan perintah membaca Iqra. Nekia ternyata keunikanna surah Al-Alaq, keunikanna surah Iqra. Ayat pertama ipamulai nasabak parenta mak baca. Nekia ternyata capakna Iqra. Surah Al-Alaq itu tu inasaba ayat lima kedanna fong Allah Ta'ala. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Maka dapat tutukna surai wasjud waqtarib. Sujud ki nanya arpe ki ripuangi. Pertanyaan agar kira-kira hikmana. Rilalenna surah Al-Alaq ipamulai nasabak parenta mak baca. Na inaparitutu inasabak parenta sujud nanya marepe ripuangi. Ternyata makada itu pandritata itu merupakan isyarat abbaca ki. Nata tamba pak disengeta. Nekia aja puiwi pak disengemak barakae. Ia naritu pak disengen. Ia mantara eki suju nanya marepe ripuang Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya sebagai penutup hadirin yang dimuliakan Allah, tasapareng sikola anak tak barak waga wedingi mak baca. Nekia tasapareng sikola tania mak baca bawang. Nekia ia wedingi pasujui lori puang Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba alamat sia-sia
lutu amma ni surat nadara, lutu amma ni sertifikat na pangempang untuk ipakai pas sekolah ilijata. Tapi ternyata si senna sarjana dek munahana suju rikuang Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi pasenna nabita mana halawalidun waladahu min nihlin dek gaga pak berena tomatoai lori anakna afdala min adabin hasanin masoro lebih masoro kesing dan niya masoro deceng dibandingkan pangkau kemalebi. Karenanya mudah-mudahan buang Allah subhanahu wa ta'ala pada nawirekti wija-wija salih yang akan mengantarkan kemuliaan tania alena bawang madeceng nekia napitaya toy decet tomatoanna lino akhira. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk والرضا عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك في أبنائنا وبناتنا اللهم بارك في أبنائنا وبناتنا واجعلهم في أمانك وضمانك واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الشر والضير. اللهم وفقنا وإياهم لطاعتك اللهم وفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم يا أرحم الراحمين.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil